Guys, dinamay ada na ako postiso taknipon nga bungi. Bungal man. Di ba bungi ini na di? Umabot ini parcel. Gin-deliver na akon guys. Kay okay na daw no. Diri na bungal taknipon guys Tawang ko daw. Kay maya na panahon nga taknipon bungi bagay sitain nga artista. Kay haud man ako, nangirit nga ni ako, dili bungi, pero okay lagi hap. Pero yan man. Okay na daw, maupsay na mabusa kita ngipon, kay maupay Colgate. Ang papabusa nga ni, nakada TikTok. Nag-order ka anak kasawa yung parcel naman. Sana all, busag-busagan na. Aga unto gabi tak pag-toothbrush. Para hamahami si tim ngipon. Kay nadunot la ini guys, kay kumaon ako na ice, kay kit-kit ko man. Damo nga salamat, God bless.